इलेक्शन वक्त पर हो बहुत बड़ी बात है, इलेक्शन साफ शफाफ हो, शायद ये अब रेलेवेंट नहीं रहा। ये बात सख्त है, तल्ख है, बहुत से लोगों को शायद बुरी भी लगे, लेकिन आज की हकीकत शायद यही है। इलेक्शन का हो जाना ज़्यादा अहमियत रखता है। इलेक्शन के अंदर कौन कौन सी जमात किस किस तरीके से हिस्सा लेगी, किस किस आशीर्वाद या ब्लेसिंग के साथ आएगी, उसका मंजरनामा आपको कुछ हद तक नहीं बल्कि काफ़ी हद तक वाज़े होता जा रहा है। लेकिन सवाल ये है कि आने वाली हुकूमत होगी किस तरह की? क्या हम दोबारा एक मखलूत और कौमी हुकूमत टाइप सेटअप देखने जा रहे हैं? अगर देखा जाए तो माजी के अंदर इस हुकूमत को मुख्तलिफ नाम दिए गए हैं। इमरान खान साहब के वक्त हाइब्रिड रजीम कहा गया, उनके बाद आने वाली PDM की हुकूमत को हाइब्रिड प्रो रजीम कहा गया, और अब शायद ये कहा जाता है कि हाइब्रिड प्रो मैक्स की सूरत में ये हुकूमत तश्कील दी जाएगी। इस हुकूमत के अंदर शायद हर एक शामिल होगा सिवाय पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के। ताज्जुब की बात यह है कि तहरीक इंसाफ का सीनियर एलिमेंट जो कि अब भी मौजूद है, जिसका ताल्लुक नहीं है किसी भी तरह से 9 मई के वाक़यात से या तोड़ फोड़ से या इंतशार से, क्या उनको भी मौका मिलेगा कि वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के निशान के साथ इंतखाबात के अंदर आएँ, इलेक्शन लड़ें, इलेक्शन जीत सकते हैं तो अपने ज़ोरे बाजू पर जीतें और कम से कम एक हेल्दी अपोजिशन का किरदार अदा करें? लेकिन शायद ये रेलेवेंट नहीं है। रेलेवेंट ये है कि मुल्क को आगे लेकर जाना है, चाहे लंगड़ा लूला जैसा भी इलेक्शन हो उसे करवा देना है। उसकी मॉरल वैल्यू कितनी है और उसके हो जाने के बाद आने वाली हुकूमत की मॉरल अथॉरिटी यानी इखलाकी अथॉरिटी कितनी होगी, शायद ये भी रेलेवेंट नहीं है। ये बातें मैं इसलिए कर रहा हूँ कि बहसीत पाकिस्तानी आप सोचते हैं, अभी रिसेंटली जब इलेक्शंस के हवाले से केस आया सुप्रीम कोर्ट के अंदर, तो इज़्ज़त माब चीफ जस्टिस साहब ने फरमाया कि कोई भी इलेक्शंस के होने पर कोई सवाल ना उठाए, ना ही ये कहे कि नहीं कोई इस पे इबाम है। हम ये नहीं कह रहे कि कोई इबाम है, लेकिन हाँ बहसीत पाकिस्तानी आज ये सवाल हर एक के जहन में है कि इलेक्शन जब हो जाएगा तो इसका नतीजा क्या निकलेगा। क्या दोबारा एक मखलूत हुकूमत मुल्क के मसाइल का हल कर सकती है? जो सिविलियन स्पेस पिछले कुछ अरसे में इरोड हुई है और अब जो बड़ी लिमिटेड सी सिविलियन स्पेस रह गई है, उसके अंदर आने वाली हुकूमत फंक्शन कर सकेगी, जो कि दावेदार हैं आने वाली हुकूमत बनाने के और मेजॉरिटी लेने के, अपना वज़ीर आज़म लाने के, वो है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून। इस लिमिटेड सिविलियन स्पेस के अंदर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून क्या कर सकती है? जब भी लड़ाई होती है तो दोनों फ्रीकैन का हिस्सा होता है और वो फ्रीकैन किसी से ढके छुपे नहीं है। एक तरफ सियासत है, दूसरी तरफ हमारे मुल्क में एवर लास्टिंग जो अथॉरिटी है वो पाकिस्तान की एस्टैब्लिशमेंट की है। बिल्कुल ठीक। अच्छा मदद साहब ये बताइएगा, सर आपके नज़दीक ये अब अगर कोई चीज़ कॉमन है तो जो आसमा शाही साहबा ने कहा है वो है आँख का तारा, वो फिर कोई भी बन सकता है, जो एक कॉमन फैक्टर है। तो इस दफ़ा मुस्लिम लीग नून बेशक इस तासुर से जान छुड़ाने के लिए वो बार बार कहती है, मियां नवाज शरीफ साहब बार बार जिक्र अपने दौर का करते हैं जिसमें उनके खिलाफ जब वो ज़ेर अताब आए और फिर उनकी हुकूमत ख़त्म की गई। कॉमन फैक्टर शायद यही है कि आँख का तारा होना, बट सवाल ये है कि ये आँख का तारा बनते बनते जो भी इस दफ़ा होगा उसका नतीजा हमारा मुल्क किस तरह से, क्या उसका मुतहम्मिल होगा? क्या जो एक मखलूत हुकूमत क्या किसी भी सूरत में सामने आएगी माइनस PTI और इवन माइनस PTI सीनियर एलिमेंट, उसकी इखलाकी हैसियत क्या होगी? वो मुल्क को आगे ले जा सकती है आपके नज़दीक? जी शुक्रिया मुनीब। नहीं, मेरा नहीं ख्याल कि मुल्क को आगे ले जा सकती हैं, बल्कि हम पीछे जा रहे हैं। हम सियासी तौर पे पीछे जा रहे हैं, हम अपनी सोच समझ में पीछे जा रहे हैं। हमारी पॉलिटिकल अप्रोच जो है वो बहुत ही नेगेटिव हो गई है। इवन अगर मैं कहूँ कि हमारी टेलीविज़न में मीडिया की जो पोलराइजेशन है उससे मज़ीद लोगों के अंदर एक कन्फ्यूजन भी फैल गया है, गुस्सा भी है कि हम उनको सही सूरत हाल नहीं बताते। हम एक पोजीशंस ले लेते हैं, इतनी पोलराइज पोजीशन ले लेते हैं, जो जिसका हामी होता है वो उसके साथ जुड़ जाता है। देखिए यही बेसिक सवाल ये है कि किसी की आंख का तारा मैं क्यों हूँ? मैं बुनियादी तौर पे अगर डेमोक्रेसी पे बिलीव करता हूँ, पॉलिटिक्स पे बिलीव करता हूँ, तो मैं सिर्फ अवाम की आंख का तारा होना पसंद करूँगा। इसके अलावा जो भी कोई तीसरा फरीक अपनी आंख का तारा मुझे बनाने की कोशिश करेगा वो दरअसल निगेशन होगी डेमोक्रेसी की। और यही हमारे मुल्क का सबसे बड़ा अलमिया रहा है। 2018 में कोई आंख का तारा, 2024 में कोई आंख का तारा। और सिर्फ यही नहीं होता, जो 2018 में आंख का तारा होता है वो 2024 में जो है वो गद्दार ठहरा दिया जाता है। जो उस वक्त आंख का तारा नहीं होता वो उस वक्त का गद्दार होता है।
تو ہم نے وقت کے ساتھ ساتھ اپنے غداروں اور وفاداروں میں جو ہے وہ فرق مٹا دیا ہے۔ آج اگر جس طرح ابھی آسمہ کہہ رہی تھی کہ اگر 9 مئی کے افسوسناک اور قابل مذمت واقعات ہیں تو اس میں پوری پارٹی تو ملوث نہیں ہے، تو اس کی سزا پوری پارٹی کو کیوں دی جاتی ہے؟ اسی طرح ہم نے کراچی میں بھی اسی طرح کی سیاست دیکھی، تو ہمارے یہاں سیاست بہت پریڈکٹیبل ہوتی جا رہی ہے، ہمارے یہاں الیکشنز بہت پریڈکٹیبل ہوتے جاتے ہیں، ہمیں پتہ ہے کہ اس وقت کون سی جماعت آ سکتی ہے اس وقت، اور یہ جو ہم رائے بناتے ہیں یہ کسی کی پرفارمنس کی بیس پر نہیں بناتے، جو کہ سب سے بڑا ہونا چاہیے ڈیموکریسی میں۔ ہم بناتے ہیں کہ کون کس کی آنکھ کا تارا اب ہے اور کون کس کی آنکھ کا تارا نہیں رہا، اس کی بنیاد پر ہم اپنا بیانیہ بناتے ہیں، اور یہی سب سے بڑی نیگیشن ہے ڈیموکریسی کی۔ تو اس وقت جو صورت، ایسے میں سیاسی استحکام ملک میں کیسے آ سکتا ہے؟ بالکل ٹھیک ہے کہ آپ اتنی آبویس چیزیں کریں گے، کیسے کون سی حکومت جو بھی جمہوری بنیاد پہ الیکشن میں حکومت آتی ہے وہ قومی حکومت ہوتی ہے۔ بالکل ٹھیک۔ ہمارے یہاں قومی حکومت کا جس طرح مس انٹرپریٹ کیا جاتا ہے اس کا کانسیپٹ کہ جی ساری جماعتیں ہوں تو قومی حکومت ہو، کیوں اگر لوگوں نے کسی ایک جماعت کو 2/3 میجورٹی دی ہے تو میں اس کو قومی حکومت کیوں نہ کہوں؟ بالکل ٹھیک۔ میرے نزدیک وہی قومی حکومت ہے جو عوام کے منتخب ووٹوں سے منتخب ہو کے، یہ آپ نے درست بات کہی ہے کہ ہم سمجھتے ہیں کہ ساری جماعتوں کا اکٹھا ہو جانا یا ہر ایک کو چھوٹا چھوٹا شیر آنا وہ قومی حکومت ہے۔ یہ دیکھیے بہت بیسک سی چیز ہے منیب کہ ایک پارٹی، اصل میں یہ پولیٹیکل میچورٹی کی ضرورت ہے کہ بھائی ایک پارٹی ایون اس کے پاس تھن میجورٹی ہو، اس کو رائٹ ہوتا ہے حکومت کرنے کا۔ آپ نے دنیا میں مثالیں ہیں، ہندوستان کی مثالیں ہیں، برطانیہ کی مثالیں ہیں کہ ایک ووٹ پہ گورنمنٹ جو ہے وہ پورے ٹینیور کمپلیٹ کرتی ہے۔ بالکل تو ہمارے یہاں کیوں نہیں ہو سکتا؟ ہمارے یہاں یہ کہنا ہی غلط ہے کہ ہمارے یہاں ابھی تجربہ، بھائی آپ تجربہ پیدا کریں، ایک جماعت منتخب ہو کر آتی ہے، آپ اس کو 5 سال حکومت کرنے دیں، اچھی ہے بری ہے، ہمارے تجربے سر اور طرح کے۔ تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان کو ان کے چیئرمین شپ سے ہٹانے کے لیے درخواست آلریڈی موجود ہے الیکشن کمیشن میں، غالباً 28 نومبر کو اس کی سماعت ہے۔ توشہ خانہ کے کیس کے بعد یعنی کنوکشن کے بعد یہ درخواست دائر کی گئی تھی۔ اب دلچسپ بات یہ ہے اس وقت جو حالات ہے، اور میرا سوال بریک پہ جانے سے پہلے یہی تھا کہ کیا چیئرمین پی ٹی آئی کا جو ان کی غلطیاں ہیں، بلنڈرز ہیں جو انہوں نے کیا ہے، اس کی معافی مل سکتی ہے، اور اگر نہیں مل سکتی تو یہ سلسلہ کب تک جاری رہے گا؟ پارٹی زیر عتاب آئی، پارٹی تتر بتر ہو گئی، کچھ لوگ بھاگ گئے، کچھ لوگ کی لانڈرنگ ہو گئی یعنی ان کو ڈرائی کلین کر لیا گیا، کچھ لوگ ابھی بھی ہائیڈنگ میں ہیں، پارٹی کا سٹرکچر ختم ہے، اس لیے کیونکہ جب آپ الیکشن میں جاتے ہیں تو پارٹی کو موبلائز کرنے کے لیے، کیمپین کرنے کے لیے لیڈرشپ کی ضرورت ہوتی ہے۔ چیئرمین پی ٹی آئی خود جیل میں، وائس چیئرمین جو ہیں وہ جیل میں ہیں، پریزیڈنٹ پاکستان تحریک انصاف کے پرویز الہی صاحب وہ جیل میں ہیں، سیکرٹری جنرل اس وقت میں اس لیے کہوں گا کہ وہ ہائیڈنگ میں ہیں، عمر ایوب صاحب ان کا پتہ کچھ نہیں چلتا، اور باقی حالت جو ہیں جو لوگ موجود ہیں ان کے ساتھ پارٹی کنیکٹ کرتی ہے یا نہیں کرتی، یہ ڈیپینڈ کرتا ہے۔ مظہر عباس صاحب مجھے ذرا پہلے آپ سر بتائیے گا، یہ میں نے سوال اس لیے کیونکہ بہت سے لوگوں کو ہے، لیکن میں نے اس لیے سیدھا پوچھ لیا کہ سر کیوں معاف نہیں کیا جا سکتا عمران خان کو؟ اس کی وجہ کیا یہ ہے کہ انہوں نے جو کیا وہ آج تک کسی نے نہیں کیا اور 9 مئی اور کسی کے کھاتے میں نہیں ڈلا، یا یہ اس سے زیادہ ہے، انہوں نے کچھ ایسا کیا ہے جو بہت ہی زیادہ ناقابل معافی ہے؟ منیب ایک لائن صرف وہ پچھلے سیگمنٹ کی جو عادل بات کر رہے تھے، دیکھیے ذوالفقار علی بھٹو کا تعلق سندھ سے تھا، لیکن وہ پنجاب کے سب سے بڑے لیڈر تھے جی۔ بے نظیر بھٹو کو 4 صوبوں کی زنجیر کہا جاتا تھا۔ عمران خان کی پارٹی جو جیت کر آئی تھی تو وہ 4 صوبوں سے جیت کر آئی تھی۔ تو ہمارے یہاں جو قومی حکومت کا جو کانسیپٹ ہے نا، میں پھر وہی بات کو دہراؤں گا، اس لیے کہ جب بنگالیوں کی میجورٹی تھی تو وہ کہتے تھے کہ میجورٹی اوپینین مانی جائے، نہیں مانی گئی۔ پھر جب ایسٹ پاکستان الگ ہو گیا تو ہم نے یہ کانسیپٹ دیا کہ نہیں جی میجورٹی وہ ہے۔ پھر ہم یہ کانسیپٹ، اصل چیز یہ نہیں، اصل چیز یہ کہ آپ ڈیموکریسی پورے ملک میں لانا چاہتے ہیں، یہ اس لیڈر اور اس پارٹی پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ وہ پارٹی کا اسٹرکچر ایسا بنائے، گورنمنٹ کا اسٹرکچر ایسا بنائے کہ کسی صوبے کو یہ فیل نہ ہو کہ اس کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے۔ اگر نیچرل پروسیس ہو تو کوئی بلوچ، چلیں میں اس کو ذرا آگے لے کے چل رہے ہیں۔ جی مجھے صاحب آپ ریفلیکٹ کیجیے گا اس پہ پلیز۔ گورنمنٹ بنانا اور ایک پارٹی کی حکومت دونوں میں فرق کر رہا ہوں کہ گورنمنٹ بنا، میں تو یہ کہہ رہا ہوں کہ بھٹو کے لیے
आपने बरादरी सिस्टम और इन सारी सियासत को प्रमोट किया, जिसकी वजह से आज ये सवालात उठ रहे हैं जो हम और आप कर रहे हैं। लेकिन आपका जो अभी जो बेसिक क्वेश्चन है वो ये कि इमरान खान को माफ़ी क्यों नहीं मिल सकती। इमरान खान को आप माफ़ी दें ना दें, इमरान खान को फेयर ट्रायल तो दें। किसी नवाज शरीफ को आप माफ़ी दें ना दें, नवाज शरीफ को फेयर ट्रायल तो दें। प्रॉब्लम यहाँ फेयर ट्रायल का है। प्रॉब्लम यह है कि यहाँ की जुडिशरी इतनी पॉलिटिसाइज हो गई है, इतनी पोलराइज हो गई है कि हम जजेस को दे के फैसला करते हैं कि जजमेंट क्या आएगा। जब ये कॉन्सेप्ट, जब ये चीज़ सामने आ जाए ना, तो फिर मसला ये नहीं है कि उसका जुर्म कैसा है, मसला ये पिछले 6-8 महीने से 9 मई चल रहा है जी। आप मुझे बताएं कि उस 9 मई में कितने लोगों को का अब तक ट्रायल शुरू हुआ है। जब आप 6-7-8 महीने ट्रायल नहीं शुरू होता एक ही इतने सीरियस चार्ज का, जिसके बारे में ये कहा जाता है कि इसके सारे सबूत मौजूद हैं, आप हर किसी पार्टी वर्कर को उठाते हैं। ये हमने अब्दुल सकार के पीरियड में देखा है कि हर पीपल्स पार्टी के वर्कर पर अब्दुल सकार ठोक दिया जाता था। एमक्यूएम के केस में देखा मैं, हर किसी वर्कर को उठा के 22 अगस्त ठोक दिया जाता है। हर किसी को उठा के अब 9 मई ठोक दिया जाता है। चीज ये कि जो 9 मई में मुलव्विस है उनका ट्रायल करो, उन्हें सजा दें, चाहे वो इमरान खान हो, XYZ। आप उसकी बुनियाद पे एक पॉलिटिकल पार्टी को अनडिक्लेयर्ड बैन नहीं कर सकते। आप एक सियासी पार्टी को, पूरी जमात को उसकी सजा नहीं दे सकते। ठीक हो गया। ये हमें पार्टियों से, ये हमें तारीख से सीखना चाहिए और उन लोगों को सीखना चाहिए जो सब तक इस वक्त हमारे डेमोक्रेसी को कंट्रोल कर रहे हैं। बिल्कुल ये तरीका कभी भी पायदार नहीं हुआ, कभी भी जो है उसके रिजल्ट हमें पॉजिटिव नहीं मिले। उसकी वजह से कि यू पॉलिटिसाइज एन सीरियस इशू। बिल्कुल ठीक है। आपने 9 मई के इतने सीरियस इशू को इतना पॉलिटिसाइज कर दिया कि उस इशू को अब लोग सीरियसली नहीं ले रहे। अच्छा, उनके लिए करेंगे। अच्छा मतलब टुवर्ड्स द एंड सर, मैं आपसे जरूर कंक्लूड करवाना चाहूंगा, ये प्रोजेक्ट्स तो हमारे मुल्क में चलते रहे हैं और प्रोजेक्ट फेल होते रहे हैं, बस दिस टाइम ये प्रोजेक्ट रोग हुआ और इसने बैकफायर किया। आपको लगता है कि इससे कुछ सबक सीख लिया गया है कि जी अब ऐसा नए नए तजर्बे नहीं होने चाहिए? देखिए मुनीब, सबक तो सियासतदानों को मैं नहीं समझता कि वो सीखेंगे, क्योंकि हमारे यहाँ वोट को इज्जत दो के साथ ही पूरे माशरे में नोट को इज्जत दो चली गई है। अब नोट को इज्जत दी जाती है, वोट उसी की बुनियाद नहीं, मैं सबक सारों की सर बात कर रहा हूँ, मतलब जो जिन्होंने प्रोजेक्ट बनाया था। मैं वही मैं कह रहा हूँ। उनका देखिए, उनका वाहिद सबक ये है कि सारे प्रोजेक्ट बंद कर दें, क्योंकि पहले दिन से उनका कोई प्रोजेक्ट कभी भी कामयाब नहीं हुआ और वो उनके लिए, अपने लिए प्रॉब्लम खड़ी होती है। तो बेहतर ये है कि आपका सियासत से कोई ताल्लुक नहीं है और ना होना चाहिए, इसलिए कि आप जिस एनवायरनमेंट में बड़े होते हैं वो एनवायरनमेंट एक खास डिसिप्लिन सिखाता है। उस एनवायरनमेंट में पॉलिटिक्स जो है वो उनके ओथ में है कि पॉलिटिक्स नहीं करनी। बिल्कुल ठीक। अगर आपके ओथ में ये है कि आपने पॉलिटिक्स नहीं करनी और फिर आप पॉलिटिक्स करते हैं, तो ये बहुत कम होता है कि जब भी आप कोई प्रोजेक्ट लॉन्च करें वो हमेशा जो है वो बाउंस बैक करता है। और ये हमने देखा, कभी आपने IGI बना ली, कभी आपने मेहरान बैंक स्कैंडल कर लिया, कभी आपने एक चीज कर ली। तो बेहतर है कि लेट पॉलिटिशियंस डिसाइड देयर ओन फेट। राइट।